siya ahas din. Suit kas kuan parang lango ba? عشان لما كان في كأس العالم هناك Ibabaan lang na ako kay makita siya nakatay. لما تصير مباراة بوديكم اوكي؟ بدك مباراة؟ أنا قاعد ما بدي sit down ما بدي sit down if you need I told you when going up I told you What? if you needed to feed you when going up I told you it's still a long time That's okay. It's okay. Time? yeah You not- there there. okay yeah not now لا هيك Nga nakagunaw ko na siya. Ako ko na siya kasi makita mo na natin. Ito mo mo ko. Ram siya. لا اللي بده يطلع انا بيته بيطلع او لشغله Doors closing. Stand clear. جاري غلق الأبواب. اترك مسافة كافية. يلا نمشي شريط يلا غن This train is for Al-Wakra. The next station is Ongoelina. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار هذا إلى تحت ما المحطة التالية هي أم غويرية. يجب على Ha? Mao rin ito ko sa doon yung sa Crystal Mall kay diretso rin na doon sa Ramakara. Baba, malapit na sa Crystal Mall. هو الاوتوماتيك بيمشي لا اللي بنقول غير اللي بيمشي اللي بيمشي اوتوماتيك Ganda siya eh. May mga ilaw. May mga maintenance to dito dahil. Wala kayo pahinga. هنا مولين حتى هاي المترو Station is Ongoelina. هذه المحطة مور داون Doon naman yung galinan mo. Oo. Manini, Di ba ko naglakad eh? Oo, ito naglakad na, mami. you are picturing this one. It's okay, mami. Because if I do like not that, out it's sure. only down huh? Huh? only down not out now It's only down this one? Ah, okay. خلص الوقت انا بقول لك بعدين للبنت حرام. مش حرام Doors closing. Stand clear. جاري غلق الأبواب. اترك مسافة Makita lagi كافية. pag akong itaas. ألا هي مبسوطة؟ Kaya anong gayana? Kita mo sa gayana, palabay-labay panganay. Sagdahan lang na po. Al-Wakra. The next station is Al-Matara Kabir. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. No parking, no parking. إلى الواحد. المحطة التالية هي المطار القديم. يجب على الإتابة عشان هي بدون توقف. Kaya na yan, may matuwag na. Hindi na siya pagunit. بالارض خلاص خلاص يلا يلا خلاص اخذت هذه ما تفرق Na. بابا اوكي بابا هذا حوض سخن Kaya na, wala pa masyadong tao. Ewa. Badin. زي السبايس Wala pa masyadong tao ngayon, may tao na eh. سبايس كيفك
That you remember you ate in Kaltunor? Next station is Al-Matar Al-Kadim. هذه المحطة هي المطار القديم. احنا Nakita man sila. تحت. Ah. That you ate. لا طبعا. Open door, open door, open door. Open door. Open door. Doors will open. Open door. Yeah, they will open. On opposite side. لا الجارد إذا. لا الجارد إذا. Ito doon man yan. Ay, wala nagdag sasakyan. Hello? Wow. Doors Okay, closing. Siya nagratod. Sound clear. جاري غلق الأبواب. اترك مسافة كافية. ما في فاين ما في مية. Hindi man mainit. Pero sige siya kapag-kapas. Kinsa? Maya. Yung mag-plus ba, di man This mainit. train Sige is siya for kapag-kapas dyan. Kamot. The next station is Okba Ibina. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. عشان السخن. القطار متجه نحو الوجهة. المحطة الثانية هي عقبة الدرجة. يجب على القطار ترك أمتعته بدون رقابة. Bawal ka nagpatkaat dito. Patay juga. Patkaat ka dyan. Ay, train. Pislat ka. Maray mas invest dyan. Riga ba? Pero nindot siya dahil kay cover kayo. Wala dyan makaani ba, mutabok. Nindot siya. بعدين استنى. Oo. Safety siya. Safety dyan siya. Kaya naajod siya sa ilalong. Tsaka may mata yan. May mata. Yan. Yan siya katulad sa atin Manila ba na تعالي شوفي عند guguho. المطار. يلا now go and go. You're going down, mommy. Bye-bye. Thanks for watching. Dili ko والله نروح فوق. pupunta kan sa akyat. Ah, akyat din eh. Kala ko, baba. Going up. Maria. Going up. Sit Shopee ha. After a stop. Ah. Now stop. After going up. Weh. Yes, عقبة بالنافع. No يوم ما في شيء. هذا قال عقبة بالنافع. Going up na. Station is Going up naman. Okba Kita na Ibina. yun. Kaya papunta naman sa atin. Paulit naman. Mohammed International Airport, Terminal هذا 1. بابا. هذه المحطة هي عقبة بالنافع. التبديل من هنا إلى مطار Tapos حمد matulong dun po dyan sa pinto. Hmm. Sige, tutok na tatay nga. Kita kaya para makabidyo sa ba. Diba? Ganay nga na paghinto. Matulong po siya sa pinto. لا Oh. لا Ano naman? Nakapagpatay na yan. لا Ano ما yun? بعد بشيل. Bright and proud. بدي اشيل الشعره. Doors يلا closing. مشي مشي مشي. Sound clear. جاري غلق الأبواب. You give medicine the concept? You put medicine? استلم. Eh, di ba kuha ito na gabi sa sasakyan? Huwag nang yan. يلا شوف شوف كيف نطلع الشمس. This train is for تعالي. Al-Wakra. The next station is Frieza. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. Itla balsam. إلى الوجهة. المحطة ولا بتشوفي من الثانية هنا؟ هي المنطقة بتشوفي؟ العامة. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. لا بكفي انا شويه. Grabe ka bright and proud. Ang manager mo ino ka nani? Dili manager Ang dahil saman. engineer. خلاص. Ang kuwanan magpindot magkuwanan. Pero ikaw ang gidrawing pa ni nila. Search lagi. Oo naman. Ang nag-drawing nga ni architect. Tapos sunod, ang mechanical هاي engineering. طريق الشمس. Ang mechanical engineering ang nag-ano nito. Ang architect ang nag-drawing. Ah, Mechanical engineering. This one side, this one side. Kani pa akyat, kani ground. Underground. Ganda no? Yay! Yehey, we're up. ايه Oh, that's my shoes. بحبه بس ما أنا- Muhammad and
International Airport. Hamad, not Muhammad. Hamad. Yeah, Hamad, I know. Muhammad. Muhammad. Baba na tayo. Dito ang tayo kanina, di ba? Oo. Pwede mo. Kulit naman itong panganay. Eh? We are here. مين؟ Bye-bye. أهلا. نرجع؟ Green zone. هذه المحطة هي المنطقة زي بالضبط. This is, we will go down? No. Still after 2 step. Spray zone. Ay. Oh, gaya po, ilang minutes yung pagpunta, ilang minutes pagbalik, parehas. Kuan, Doors Yeah. closing. 15 minutes papunta, 15 minutes pabalik. جوري جوري بعدين خلاص. Don't make it early. أنا بعطيها إيش تاني جوري بعطيك واحدة تانية أسكت. Spray zone, This train is for Alakra. Al-Wakra. The next station is Ras Bukintas. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار متجه إلى الوكرة. المحطة التالية هي راس بوفنطاس. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. Naghilak ang buwang gabi. Uy. Kinsa man? Nga naman. Ewan na ako pa kung nakipagkita sa iya. Eh, nang ano siya, di ba? Nagsalita siya na hindi masama. Masama. That one last, sir. No. Meron pa, oh. Rush go puntas. Tapos, the last one, Al-Wakra. Ganda siya. Buyag. May pulis. Pulis. Okay, بعدين. Diri mo ko yung nakaraan dahil di ba yung kuno mo sa Paris Supermarket? Safari Supermarket. I'm coming there. This one is your up. Ah, Yeah. the last time that I tell I go in Safari kasi I buy something. Parang may Station safari na. is Ras Oh, Bukintas. maraming Safari. المحطة هي راس بوفنطاس. Sila ay, di sa mo to sila gikan. Di ba Safari Supermarket din sila? Pupunta. Magagaling yung simbahan. It's Qatar. بابا هذا معنا Very nice. زوري لا لا. Doors closing. يلا نروح لللاست. Yeah, wakra na next. اترك مسافة كافية. كفي. This train is for Al-Wakra. The next station is Al-Wakra. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار متجه إلى الوكرة. المحطة التالية هي الوكرة. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. رادار ايش وين الإشارة الحمراء وين الإشارة الحمراء
ما في عشان هو طريقه اخضر. Ayun, yun. يلا You throw in the plastic one. Shukran Baba for video. For riding the bus and the train. بلش جوري. Dito ba yan? Oo, dyan yan. No. No? Another side. Wait. Another يعني لا like that. Like that? Lah? Ipus na. But here anywhere. Kaya gagas. Dyan lang. Wala dahil lahat sila wala. Ano yun? Wala. شفت يا جوري؟ Maintenance dyan. إيه؟ Wakra intersection. Train terminates at شفت حلف حلف. Yay! Shukran Baba for train and bus drive. We ride in bus. حلف. شوف الحين كيف شوفي؟ Hey! Dimek waving. Yeah! Yeah, shukran. Thanks for everything. Allah bless us all. My